Eat on time. ঠিক সময়ত যা। সময়মতে খাবা। Take bath daily. सानफ्रोमबो दुगै। प्रत्येक दिना गा धुबा। March floor. जुंखाम साथु। माकर साथु। I want to go ahead with studies. आं फरायनायाव आवगायलांनो गोसो जायो। মই অধ্যয়নৰ ফালে আগুৱাই যাব বিচাৰো। Let me see what can be achieved afterwards. नायनि उनाव मा मोननाय जायो। चाव पिছত কি পোৱা যায়। I can't remember. आं साननोनो हायाखै। মই মনত পেলাব পৰা নাই। I can't call up the name. आं मुंखौनो गाबज्रिनो रोङाखिसै। মই নামটোকে মাতিব পৰা নাই। Communal clash. ৰাজ্যিয়াৰী দাওৰাও। ৰাজহুৱাৰ সংঘৰ্ষ। Violation. দাওৰাও দাওচি। গণ্ডগোল। Racial clash. হাৰিনী দাওৰাও। জাতিৰ সংঘৰ্ষ। Asking about daily life. सानफ्रोमबो जिउ खांनायनि सोमोन्दै सोंनाय। प्रत्येक दिन জীৱন কটোৱাৰ বাবে প্ৰশ্ন। চাৰকল। হাংগাৰ। কাঠ কয়লা। What way you want to pass time? नों मा खालामनानै समखौ हगारनो सानो? তুমি কি কৰি সময় কটাব বিচৰা? How are you in your all the subjects? नोङो नोंनि गासै आयदाफोराव माबादि? তুমি তোমাৰ সকলো বিষয়ত কেনেকুৱা? I am a bit weak in philosophy but well up in other. आङो फिल'सफिखौ एसे मोनथिगौ आमफ्राय गुबुनखौ एसेबो हाथारा। মই দৰ্শনক অলপ জানো কিন্তু বাকীবোৰত একেবাৰে দুৰ্বল। When you are very happy and very sad. नोङो माब्ला जोबोर रंजायो आरो जोबोर दुखु जायो। তুমি কেতিয়া বেছি আনন্দ আৰু বেছি দুখিত হোৱা? I am very happy when I have no work and I am very sad when I am sick. जेब्ला आंहा खामानि गैया अब्ला आं जोबोर रंजायो आरो जेब्ला आं जब्रा जायो अब्ला आं जोबोर दुखु मोनो। যেতিয়া মোৰ কোনো কাম নাথাকে তেতিয়া মই বেছি আনন্দ হওঁ আৰু যেতিয়া মই বেমাৰত পৰো তেতিয়া মই বেছি দুখিত হওঁ। I want to know from you. आं नोंनिफ्राय मोनथिनो लुबैयो। মই তোমাৰ পৰা জানিব বিচাৰো। Don't fold it. बेखौ दाथन। এইটো ভাঁজ নকৰিবা। It will get torn. बियो जिगोन। এইটো ছিঙিব। Keep eye on the thief. सिखावखौ नोजोर हो। चोৰৰ ওপৰত চকু ৰাখিবা। Win the heart. गोसोनि देरहानाय। মনৰ জয়। Don't take it in negative way. बेखौ गुबुन रोखोमै दाला। এইটো অন্যভাৱে নিনিবা। We are human being. जोङो सुबुं हारि। আমি মানৱ জাতি। He came through the window. बियो खिरखिजों फैदोंमोन। তেওঁ খিৰিকীৰে আহিছিল। The boy is under treatment at Shubham Hospital. हौवासाखौ शुभम फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दं। ল'ৰাজনক শুভম চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা প্ৰদান কৰি আছে। Sit by me. आंनि खाथियाव जिराय। মোৰ ওচৰত বহা। I don't depend on anybody. आं रावनावबो सोनारा नायबा आं रावनावबो आसा खालामा। মই কাৰো ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰো।
He is at work. बियो खामानियाव दं. তেওঁ কামত আছে. Smoking is injurious to health. सोबनाय हुदाया देहाखौ गाज्रि खालामो. धूमपान शरीৰৰ বাবে ক্ষতিকাৰক. Who prepares lunch at home? न'आव सोर सानजौफुनि आदारखौ बानायो एबा सङो? ঘৰত কোনে দুপৰীয়াৰ আহাৰ তৈয়াৰ কৰে? My mother prepares lunch at home. आंनि आइया न'आव सानजौफुनि आदारखौ बानायो एबा सङो. মোৰ মাই ঘৰত দুপৰীয়াৰ আহাৰ তৈয়াৰ কৰে. My father prepares lunch at home. आंनि आफाया न'आव सानजौफुनि आदारखौ बानायो. মোৰ দেউতাই ঘৰত দুপৰীয়াৰ আহাৰ তৈয়াৰ কৰে.